কক পান্ডা রাজবাগী নাসিং দংসা খাপনি যত তাওতে বক্সর গেলাম তিনি জরান কক পান্ডা তিনি 12 তারিখ অক্টোবর 2025 সালমারি তিনি সাহিত্য পূজা কক তোমারনি বিসিং পুলিয়ানো কক না খামে চেঙ্গানে তিনি আগরতলানি বেনুবল বুদ্ধ বিহার সংসাজাখা মহাকঠিন চিবর দান উৎসব अब बुद्ध धर्मरनि बिसिङाव कायसा याफारमानि न कथर खायनुकमानि साल केवबा रां याफार केवबा चामुं केवबा रांरि आवहायरो हासे गोनां बुद्ध मन्दिरावबो अ बुद्ध धर्म खायनेरो लुकुरो बिसिङाव माहाय कठिन चिबरदान तेर पालाई दङो खरचा बुद्ध बिखौ सायनारका चिबरदान माने रिदान वस्त्रदान इकाव पान्डाव बुद्ध बिखु रग्न त्रिचिबर मुङै कायसा आलायजा पोशाक याफारजागो आ महाकठिन माने उग्रगो कारण के आगि निजराबो भगवान बुद्ध निजराबो बिखु रग्नियागो गरि गरै आ जराबो हरसन हरन तुलानि सिमि खदों सनामै रि तागै जे नेचुरल नि कालार रग रुया कय अरंग फरानै हरसन हरन बिखु रग्न दान खालायजागो माने बिखु माने जे बुद्धनि लगी तंगे रबा बिदिनो पुइतो जानाय र बुद्ध न हरसन हर बिसिगनो अ सामुंमा पाइरो आबुगिनो बनो महाकठिन चिबरदान महाकठिन माने बेलाय कुथु हरसन हरनि ताकबायनि आ राजा जुग जुग रमै फैमानि हायनो बुद्ध धर्म पालन खानेर अबति फैमानि अ साल महा चिबरदान दगिनो आलायजा सुरि मुं पान्डातै मताय मानि पान्डाबो संसार जागो आगे खाबानि ताते बुकुचों तिनि कक्तमा कतर ngैयारिया फाव कासे फैगा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इनके अब बिहार यूज खालायमानि बिसिंतै बा बिहार सामुं आबनो चल खालायमानि बागै जाय प्राय 25 থেকে 30 लाख बरफ इनको भोटार लिस्टनि नरजाखा बर इलिगेल नै गाबोनर साइनो बुआग्रा बाहायनो SIR नि बागै दाबि खालायमानि त्रिपुराबो अंसिनाय आबोनि बागैनो बसकानि 15 तारिख हमकांके और प्रगाबोनो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बखातै जत पॉलिटिकल पार्टी नि आगरनो तियै आ SIR नो तिनै बंनि खाकामुं रगनो वानसुमुं रगनो खनारनाय इनकाके आबोनो रगे IPF तो मिया प्रेस मिट खाइबर कक्साब मानि कगनो साइ रेखानो IPF तिनि कक्साब मानि बसिंया फ दङो बरबो ओ SIR नो तिनै स्राय के साना बागै आर ताम एड खायनां ताम खायकेलेन नां आमनो सारन बागै बन बरक संगै बायखानै मिया IPF नि जिया सपोर्ट देबमा आनो कक कासे कक तुमार हका आरोति तिनि CPIM रगनि कायसा कक जाबले बुंनो साना थाङै प्रेस मिट नरेश जमातिया CPIM नि हास्ता दंथाय आगिनि मन्त्री बसाइ खानारखा जे SIR नो CPIM रो केबेंगो चाजागिया SIR ता फ्रांथिन होनो ता निहबा SIR अब कायसा जे रुलिंग खाय तमे गवर्नमेंट बरमी चुकिलिसे कारण अरवो जे विरोधी दल खाय तमे भोटार न सिमी बाद्र जानाय रुलिंग खाय तमे न बाद्र जाग्लाखनै बर बिसास साओ ताइ अबनि एग्जांपल निहबा ताङै BJP नो अब बिसासाय मालिया निहबा सरकार न बिसासाय मालिया हबा थांनायो CAB नो CAA खायजाखा फियाबा 2014 31 डिसेम्बर जरा जे खाय रजाकबनि आबनो उनको खाय रजाका इम्प्लिमेंट सिनि थाका आमागे साखलाय रेखेनो ओमा ओलो नागे राखेलो उस काम दागा 2024 नि 31 डिसेम्बर सिन थांका इनके अवश्य कलाय साखा केरं रनो मकलो थेपे फुलुको ओ SIR फनो सिरि मुंसां ना खरै उल्टा विरोधी दल रनो खसरनानि BJP भोट पायांगनि दंहा अ पायांगना किरिजागिनै कायसा चल खायमासि नै सायखनाका नरेश जमातिया अ ब्रेक कतर खनायनि जरानको पालने पुलेनि कक्तमो আমাদের রাজ্যেও এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে SIR উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি সত্যিকারের অবৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার জন্য যদি SIR হয় আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু এখন বিহারের যে তাদের এক্সারসাইজ সেখান থেকে আমরা লক্ষ্য করছি বিরোধী দলের ভোটারদের বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই SIR যেটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ থাকার কথা নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে এটা শাসক দলের পক্ষে সুবিধা দেওয়ার জন্য কাজ করছে এটা আমরা লক্ষ্য করছি অনেকে মনে করছে এটা অবৈধ ইমিগ্রেন্ট ইলিগাল মাইগ্রেন্টদের পুশব্যাক করার জন্য করছে মোটেই এরকম আমরা দেখছি না
সিএ করার পর 2014 সাল পর্যন্ত যারা এসেছে তারা সবাই বৈধ হয়ে গেল। এরপরেও কিছুদিন আগে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যে নোটিফিকেশন ডিরেকশন, সেখান থেকে বলা হলো 2014 না 2024 সালের 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা এসেছে তারা সবাই এখানকার ভারতবর্ষের নাগরিক হবে। এরপরে আর পুশব্যাকের সুবিধা কোথায়, সুযোগ কোথায়? কাজেই এসআইআর আসলে পুশব্যাকের জন্য ইলিগাল মাইগ্রেন্টের এটা হচ্ছে আমরা মনে করতে পারছি না। এটা তারা তাদের বিরুদ্ধে যারা ভোট দেবে বলে তারা মনে করছে, তাদেরকে তাদের নামটাকে বাদ দেওয়ার জন্য এটা করা হচ্ছে। সেই কারণেই আমরা একে বিরোধিতা করছি। গাই খাবানি তাকতে বককচং নরখনা অবকে অনকনি কক যদিও আংর সিপিআইএম নি বড় দিরিনি এসআইআর তি তো নরে জমতিয়া তো সাকানো ফিয়াবা আমনতি সিপিএম নি কনভেনার মানিক দে বো বাহানিও তিনি প্রেস মিটর সাকা যে হাস্তেনি বেবার টং হালগনতি সানাই থাকতে বসা ককসিল জাকা হাস্তেনি কেরম রাইজা রক বেলাই খেনো তলাও গলুজা কেসে কেরেং রগ্ন কেসে কেরেং বে কোপলংনি থাকা হাস্তে রাংनि बियालम सुके नुकजाखा जे ताकलाइनि असा 13 बर बिसिङो टंथक किसाबानो टंलाइ मांलाइलिया आबनि बिसिङो कामि आमचाइरगो असामताइ सिगां रेगा ताइ 12 नि सामुं तांमनि रांमाय आंमा बाय टंखसं बर बियागो रांकरै आबगै टंथगै मांलिया अ टंथलै आसागै मांलिया मते कक्सिल चाका लाइ थांनाय बिसिबो बिसिनि सिमि ताकलाइ असामतायो रां खांलाइमानि जे चान्दा खांलायै ताकलाइ जे बाबा मारंखा अब बररक मुसुमुनो रूट माने रूट ब्लॉकेट लागा खायनि नाखा इनके पार्टी मुं बो पार्टी खा टंकसं बरनि बिसिङो सातक जाखा आलाय जाखाय बोरि ताइ सेरायबो सारनि साकाव सातक जाक माने सालनि माने सालब्रुम ब्रुम बाङिनो टंखा आगरतला आवलि आमसायो रां इनको ओरो परे खायले माने सिबिसेङै एदिसियाम से बहायनो आबाय जो ताबो केसे केन बांनि तोका खा दुमानि खुंनानै थांगांके केबेंनाय बदलनि अफिसआवनो सबाय सुपुर फ्लाइजागो चप्रब जागो हास्तेनि तिप्रा सालुकुरक ताइ वानजि बसं लुकुरक नि थानसानो बहायनो केबे खायनि बागै इनको उस्कानि हेकाबा बसं बाय बसं नि बागै वालायनि बागै चाइतो मुं खायजागि दङो हास्तेव याक्सि बदल एबा बामफ्रन्ट अबाहाय पार्टी मुरगनो ति नांमनि इनको याप्रि रमनि बागै दाबि सानका तिनि कक्नो थुनरे पान्दाखाय मानि दे केमिया जिल्लायाव कायसानि पान्दाव थाङै कासुजाक माबो कलाइखा कासुजाकनि नांखा फेवा तासु जरा कासुनाय रगनो कुनु रमिया पुलिस बो आ पार्टी मुनो बेलेखे सेजाका ताइ जाय खानि रगनो नांमनि माजरा नानि नांनाय रमनायनि नांनाय हनै स्वराष्ट्र मन्त्री मुख्यमंत्री मानिक सानो सानका आन्दोकारिबो कक्नो थुने पान्दाखाय टिटी ना त्रिपुरा उपजाति गणति परिषदनि कासको नरे जमातिया बहायनो टंखा ताइ याक्सि बदलनि इनको आदं आरएसपी नि तांफां दीपक देव सीपीआई नि तांफां मिलन बैद फरवार्ड ब्लक नि नेता परेश सतगिरिनि आ प्रेस मिटर टंखा काई अबतो आंनो फुनुका हरेके त्रिपुरा मथानि बो जॉइनिंग काइसे दङ आनिया फबो त्रिपुरा मथानि जॉइनिंग नि कक्नो साथा कागे लंगट्राइ भेली नि सामनु आमचायो कुबुनि बदल जाखानाय त्रिपुरा मथानि पान्दा ओंखा तामनि हिमबा ताबो बसकांनि बिसि इलेक्शन एडिसिलेक्शन अबजार्भार आगिनि एमएलए त्रिपुरा मथानि सिनियर लीडर राजेश्वर देबबर्मानो बो थाङै नै ताबो कामिकानि कक्साय तंमा हायखैनो अबहाय कक्लाम पान्दावनो जॉइनिंग पान्दा संसा जाखा और वो त्रिपुरा मथा पार्टी मीटिंगनो जॉइनिंग खायजाकमानि रगनो लामसुगिनि हातिनिवो त्रिपुरा मथानि टंखा राजेश्वर देबबर्मा करबे एनडीसी हंसु कुमार त्रिपुरा अभिजीत त्रिपुरा जगदीश देबबर्मा वाईटीएफ नि सामनु ब्लक प्रेसिडेंट धर्मेंद्र त्रिपुरा टीडब्ल्यूएफ सामनु प्रेसिडेंट चंपारानी त्रिपुरा वाईटीएफ नि जीएस टंखा गुणासेन त्रिपुरा ताई मोहन त्रिपुरा संग्राम आइनि जॉइनिंग देवानि मंत्री संग्राम मानिकपुर कॉन्फ्रेंस हॉल टाउन हॉल सिनो प्रोग्राम पाइमनि यागलो सिनि ताकु साहेब कुमार पारानी
sini area base ni sini tako Dohendro Tripura bosno khabai kubai hamdegai kubai karana khabai kubai hamdegai BJP yakrine sini Tripura mothau paisho baika boro sini bana yafari sing khabai kubai lamka botabun sini Tripura sini bar ki hala bulista joro jadi kustini bini existent survey coba greater Tripura line statehood coba bo khabai kubai kini bojatri risinai simai logi risinai simai logsinai ona belai kono hambai boni ayu logi tokju bona kaitor hamri klening ham taklai o samatai jorao belai kheno chanda khango sikiri sakro khlaijaka phanke na harjaka jodiu montrokra dr manik sake sawi tongo abake na harjake belai khe tong thoka o sataklai kacang lai khane tai ano kari bahaino montrokra sai tongo je o samatayo chanda khlai jagmani rok kori ni piaba kokma kase phaika chinoro chan osani botai chanda 600 টাকা sanjaka kaise bigra samtang sanai keba 600 টাকা hormaya 300 টাকা tlangdi mani banyo wala jainai nok phangno bo suri khogo bukha tai je nok phangjek no bo haino omthai ni tolao bujaka ingam no kari bo haino bini bose somana khanya ni phaiga ke bose sono bo tang thuya jaga rogo tang khanai kok silchamu roi ke songlaicha pati mungke orago talani no Vivekananda abasan mane no gowa ton de jagmani ta ngoti bunya nok jagmani nok kri rokno nok mani am hai quarter jaga bo abasan jaga bo ngake abo bo bud sabapati ni mungise romfemani kok silchamung rayi abro tinai khorang kasaka tabo মাজরা সামলাইকা লোকরা কতটা দেওয়ার সাধ্য নেই যতটুকু পারেন দিবেন বলেছেন তো এর ফলে কি হয়েছে শিবু সাহা এবং ওনার দলের লোকরা সন্ধ্যার সময় গিয়ে ওই ঘরে ওদের মা কাজে ছিল দুটো নাবালিকা মেয়ে ছিল বাবা ছিল গিয়ে চাঁদা চায় অতিরিক্ত চাঁদা যেটা দেওয়া হয়নি সেটা চায় এবং ভদ্রলোক বলেন যে আমাদের তো সামর্থ্য নেই যতটুকু চাঁদা দেওয়ার আমি সামর্থ্য আছে ততটুকুই দিয়েছি ফলে শিবু সাহার আন্ডারে যারা গিয়েছিলেন তারা ওই ভদ্রলোকের তল পেটে লাথি মারেন এবং লাথি মারা অবস্থায় মেয়ে দুটো এগিয়ে আসে তখন ছোট মেয়েটিকে একটা চড় মারা হয় এবং বড় মেয়েটিকে বা দিকের স্তনে এরকমভাবে চাপ দেওয়া হয় মেয়েটির মা পড়ে আসে ঘটনা শুনে এবং আবাসিকরা অন্যরা দৌড়ে আসেন এসে মেয়েটিকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয় কারণ ওদের মাথায় তখন এত বুদ্ধি ছিল না দুদিন পর্যন্ত এই মেয়েটা অসুস্থ ছিল এবং প্রচণ্ড এখনও ব্রেস্টটা শক্ত হয়ে রয়েছে ট্রিটমেন্ট চলছে তো এর ফলে মেয়েটার মা 3 তারিখ কেস দেয় আজ অবধি পূর্ব থানা মহিলা থানায় কেস দেওয়ার পরও শিবু সাহা নামে 6 নম্বর আগরতলার 1 নম্বর বুথের যে সভাপতি এই ভদ্রলোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রকাশ্যে এবং বিভিন্নভাবে নেতা নেত্রীরা চাপ দিচ্ছেন গরিব মহিলা মা বাবাকে যাতে কেসটা তুলে নেওয়া হয় আজ অবধি প্রকাশ্য দিবালুকে যে কাজটা করেছে সেই শিবু সাহা এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি তার জন্যই আমাদের এখানে আসা আমরা জানতে চাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বলেন যে পুজোর চাঁদা যদি নিয়ে কোনো জুলুমবাজি হয় কোনো কমপ্লেন আসে তাহলে সেটা কিন্তু বরদাস্ত করা হবে না তাহলে এই যে মেয়েদের উপর দিন রাত প্রতিদিন আমরা পত্রিকা বা বিভিন্ন গণমাধ্যম খুললেই এই ধরনের অত্যাচার দেখি এবং এই নাবালিকা মেয়েটার উপর যে এইভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হলো আজ পর্যন্ত কেন গ্রেপ্তার নেই সেটাই আমরা মহিলা কংগ্রেসের সবাই আসছি এখানে আমরা বলতে চাই রাজ্যবাসীকে যে সবাই জেনে রাখুন এবং আমাদের সরকারের কাছে আমাদের আবেদন অতি সত্বর এই মেয়ের গায়ে যে হাত দিয়েছে শিবু সাহা ওনাকে যেন গ্রেফতার করা হয় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে সারা ত্রিপুরার জনগণকে যেন এই আশ্বাসটা দেওয়া হয় যে মহিলাদের নিরাপত্তাও এই রাজ্যে আছে সেই জিনিসটাই আমরা আজকে এখানে বলতে এসেছি মহিলা থানার পরিচয়টা আপনার পরিচয়টা আমার নাম শিখা দে আমার হাজবেন্ডে অ্যাক্সিডেন্ট করছে কাবলে তাতে বুকুক চং কংগ্রেস তিনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস প্রেস মিট খাইনে বিজেপি নো কলখা ডক্টর মনমোহন সিং নীতি ফাংবাই ইউপিএ হাং নিবিসিং তংনাই তাই শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী
ni naharmung kotor baike Kongres kebang mas samung kali kotor tini muncul kali reka MNREGA kali reka 2005 bolong ni ain 2006 শিক্ষা অধিকার 2009 তাই জায়গা নাহারমানি ও সরকার তো কেবল পাবলিক জায়গা নাকে রাংরানি দেরাম মুক্তবারানি 2013 আইন পাস খাইকা খাদ্য সুরক্ষা আইন 2013 অবরগনি নাহারমুখা জনগণ হামগ্রি খাইনি আবো খাইকা কংগ্রেস সরকার আবুল বাগি তাবুনি সরকার নাসি নেকে আরটিআই নো লাগা দেরা রাজাক আকরণ তিনি খোসাই সাকা কংগ্রেস বসকা RTI Right to Information Act তথ্য জানানিক অধিকার আরো যে তাবুক তং অসংবর্গ বরনি মানথাই বরনি জরাও পেনশন বেতন করি সামুং টাংমানি আবাহের गोबां রমদি থান থাকাকে जों জাল কাসাই তংবাইখা লুকুর ইনফরমেশন মায়ানি তংবাইখা আবিনো 2014 বিসিনি সিমি যে দিকে তথ্য অধিকার যে RTI খালামনি বেলাইখের কেও খাইরা গিয়া এই থাকা সয়কে ইনফরমেশন মাইনি বাগै আবো দেশনি বাগै যে সাফ সুতরাতাই লুকুচং রাজ্যনি সিস্টেম নো বছরমা খালাইখা আর বিসু নাম্বার 1 খা আইন তুই চক্রবজাকমানি তথ্য অধিকার আইন 2019 বিসিও অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনাই যে বরফনি স্বাধীনতা নো কেবল খাইজাখা তাই বর যে সরকারনি সরকার টিকনের প্রভাব নো কতর খাইজাখা 2019 বিসিনি অ্যামেন্ডমেন্ট তো ইনফরমেশন কমিশন নি যে বাইথাং গো নাইকলি তমনে আমনো কেবল খাইজাখা অমনি সিকামো কমিশনার রনি কাইসা চংজাক 5 বছরনি মেয়াদ তংমানি আবো চাকরিনি রক বাহিনী সিকিউরিটি কरै আবাহেরকা সামজাকা সামজাকমানি নো RTI ও দেরামুং তুবুখা নি সামে বাক্সনো কেন্দ্রতে হাসতে ইনফরমেশন কমিশন নি সাকাওয়া সুপ্রজাকমানি বুকচাসু থায়ো কেন্দ্রনি ইনফরমেশন কমিশন তিনি আবরিসলাই যত সে কেবল খাইরি জাকা গসিমুং মানজাক 11 জনানি জাগাও তাবো খরইসি কমিশনার তংসিও আবার কেনা 2025 বিসিনি সেপ্টেম্বরনি উলো যে পদ বুকচা তং ইউপিএ মল আমহাই কুন্দিনো ইয়াখো হাইহিনো তিনি কলকমা কংগ্রেস কক সাকা বরনি সরকারকে চামানি খায়ো বিজেপি কে বড় বড় চাই খাই যা করনো খোসাকা আবিনো কংগ্রেস পার্টি আইন মথাঙ্গারবানি তে ফানগান খানি যত তং কসং বড়নো কিরিয়া মাকরি খাই সুমুং খাইমানানি বাগै ও RTI ni result banani baginai borok khorati saka Congress দূরদর্শিতা এই তথ্য জানার অধিকার আইন এর প্রবর্তন হয় এই আইনের মাধ্যমে যার সরকারের অধিকার ভিত্তিক এজেন্ডা প্রথম পদক্ষেপ ছিল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল MGNREGA MGNREGA বন অধিকার আইন শিক্ষা অধিকার ভূমি অধিগ্রহণের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের অধিকার আইন এবং জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন এই আইনগুলি বিভিন্ন সময়ে ইউপিএ সরকার এগুলি প্রবর্তন করেন নাগরিক ক্ষমতায়ন করা যাতে দেশের নাগরিকরা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা তথ্য অনুধাবন করতে পারে এবং সরকারের কার্যক্রমকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা যায়। RTI সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশগুলির জন্য একটি জীবন রেখা হয়ে উঠেছে। নাগরিকদের তাদের ন্যায্য রেশনিং সিস্টেমের অধিকার, সময় মতো পেনশন, বকেয়া মজুরি এবং বৃত্তি পাওয়ার ক্ষমতা এটা দেশের জনগণকে দিয়েছে। এটি নিশ্চিত করেছে যে দরিদ্রতম ব্যক্তিরা জীবনের সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং তথ্যকে ন্যায় বিচার এবং মর্যাদার একটি হাতিয়ারে পরিণত করেছে। 2014 সাল থেকে RTI ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা আমাদের দেশের স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে
দুর্বল করেছে। 2014 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে থেকে ভারতবর্ষে এই তথ্য জানার অধিকার আইনের উপর যেভাবে আঘাত এসেছে এবং এই আইনকে দুর্বল করার জন্য যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ করে 2019 সালে সংশোধনী এনে এই আরটিআই এর স্বাধীনতাকে দুর্বল করেছে এবং এতে নির্বাহী প্রভাব বৃদ্ধি করা হয়েছে। তথ্য কমিশনারের স্বায়ত্ত শাসনকে দুর্বল করেছে। একসময় কমিশনারদের 5 বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং সুরক্ষিত পরিষেবা এই আইনের শর্ত ছিল। সংশোধনীটি দেশের সরকার তার হাতের মেয়াদ এবং পরিষেবার শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতা এটা তুলে দেওয়া হয়েছে। যেখানে কমিশনের স্বাধীন সত্তা ছিল সেটাকে পরিবর্তন করে দেশের সরকার এটাকে কেন্দ্রভূত করেছে। 2023 সালে আবারও আরেকটি সংশোধনীর মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন এবং তার ধারা 43(3) যেটা ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন আরটিআই এর দ্বারা 8(1) যে সংশোধন করে ব্যক্তিগত তথ্য কি হিসাবে গণ্য হয় তার পরিসর প্রসারিত হয়েছে। আগে ব্যক্তিগত তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু এখন সংশোধিত বিধানটি বলে কোন তথ্য যা ব্যক্তিগত তথ্যের সাথে সম্পর্কিত তা প্রকাশ করা যাবে না। কার্যকরভাবে ব্যক্তিগত তথ্য একটি সম্পূর্ণ ছাড় হিসাবে তৈরি করেছে। এটি এমন তথ্য প্রকাশের বাধা দিতে পারে যা জনসেবা বা সরকারি তহবিল ব্যবহারের স্বার্থে সম্পর্কিত। আরটিআই এর স্বচ্ছতা নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। 2023 এর এই সংশোধনী এটা আরটিআই এর স্বচ্ছতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের তথ্যকে ব্যক্তি খাবানে তাদের বুকসং ফারিগাচিন ত্রিপ্রাসা লোকরকনি কক্তমা সাইসাগল ন ইএম রাজেশ ত্রিপুরা থানাই অসা মতাই সিকাংদ্রবন যে দুম্বুর রংচালগৈ আরমনাই বা বড় কার সারনানি আবহাওয়ারনি বাগैनाय 200 दासा रंबागमानि ताबुक अ रंमानेर कुसु मोला जामानि तंबायखा आजि रंमानि तंबायखा आबगि इएम राजेश त्रिपुरा तै बुबा ग्रानो हामबायरमानि किसेसा मांखलि तंगो फारि तिनि निजरावो लोको हामग्राय सामुं ताङैनाय बुबा ग्रानि चा सामुंनि बिसिङाव कायसा खरायनाय बायदि अ लोकनि बखाव ताबुक ताम कक्साय तंबायखा अच्छा नाउ ताबो नुका मामाने ब बिसिने क्लाय ब्राइखे नुका माखा इरा तो बिनि फिसारे तोना जतो नुका दे माखा किसा साखना माय दिने बुबाग्राने दागि मुंबाई ग्लाय इएम सार राजेश त्रिपुरा बिनि ngबाय तिदुल मुंबाई संतेने फिसारे हिते सनो बिने फिसारे नकार खा गग्लाय जतो ताबो जे जों तो बल खालिने गग्लाय सिनि फिसारे हयते बिना फिसारे हयते जों तिने नका माखा सिनि बिसियो जों सारता माखा माने जानि जा गां सभा जानि जा बिसियो अबहाय रजाखा इरा तो साता तुंग न नुका साता इरा माने स्कांगा सिनि थांकारा नका अच्छा इरा तो बुसु तुंग टोटल 5टा इरा नका 5टा तुंग बस्कांगा थांका 2टा अच्छा अच्छा कय न तो नुका माय खुशी नका माय जों तो खुशी जों तो आरिं साने ब्रोबा नका माय किसा जोंबो फाइनान्स सानानि इंगरान भाबो कम सम के मामानबा जिनबो सालाय बखा शान्ति उमफा अच्छा बिरावबो अबहाय कोनो रजागि आग्लाबा ताख्लाय सिनि बुबाग्रा नि बिनि नेकल मुंबाय इंगबाय बिनि हाजा माबाय जिनो तिनि नका बाग्रजाखा ठीक আছে असर न को ना हामबाय साखलांगो
Acha now tabo nuka mamane bo bisine klai braike nuka makha ira to bini fisare tuna joto nuka de makha kisa saknar mai ini bubagrane dagi mumbai nglai em sar rajasthirpra bini ngabai tidul mumbai sentene fisare hite sono bini fisare nokar kha nglai joto tabo je जों तो बल खाली ने गाग्ला सिनी फिसारी हयते बिना फिसारी हयते जों तिने नका माखा सिनी बिसियो बेलाय बेलाय के हामबाय सिनी टिटेटिसि गवर्नमेंट जोंनो रं 200 खान बागमान बिसिं जों जत्तनसै गोबां कुक पसिम मालहा वेस्पटा सुराव आइनि बागै जों जारा करै रक माबाय माने बेलाय के कुसिं बायजाक गेतेरो बिसिं जे कुनु गवर्नमेंट फाइथांजाक सीपीएम होन्दे कांग्रेस होन्दे हायफान नफोराव गोबां बागमैया सुदु ताबो गुबाग्रानि बिसिंतै सार राजेश त्रिपुरानि बिसिंतै एमनि बिसिंतै जों बिलाय गोबां कुक माल हामबोनो बागै जों बिलाय बिलाय के हामबाय टिटेटिसि गवर्नमेन्टना गाय खाबले ताते बुखुकचों अबंकाय एम राजेश त्रिपुरानि डिपार्टमेंट फिशर डिपार्टमेंट बखाति बनो रुम रजाकमानि बायथां याकुंबाय बासारानि बागै फरिकाय ताबुक आनिया फावा हान्या हाय जे कक्तमा अबंकाय तिप्रासा सेबखाय तबो दखनो हामजागै गौमा सामुदाङै दङ बिसिं बिसिं कक साबलायै तामुंनाय तामुखायनाय तामखे लुकरनो चोबानाय आबाय संगतां आबा हेरोनि बिसिङो आनि निंगे तो TUKS त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति आमनो कारै तिनि जे पान्डा संजाकमानि के तागाजला कन्स्टिट्युएन्सी जम्पुजलानि खुमचाक कम्युनिटी हल नगो तिनि एम्प्लॉइज नामा त्रिपुरा ट्राइबल एम्प्लॉइज एसोसिएशन नि 18th बेनियल माने इनको फिल्ड टीचर नि गथुमंग पान्डा ओ पान्डाव नारय इंगै तिनि थांनि मानजानि खा तमो आरो एमएलए बिश्वजित कलय एमएलए मानव देवबर्मा एमडीसी उमाशंकर देवबर्मा रमा बायबाक्सानो आरो ताबो TUKS नि प्रेसिडेंट बहानिया तंखा फरिकाथिंगा पावा थुमुति उजा ग मांगलिना नर किसा नखरायनि बिदि क TUKS तो तमुनो जोंनो सब समय बेकिं हिसाबै रितंनाय सिनि आपले बिबले जेब्रुखनो किन्तु अमहाय किसुता संगठन गो जोंबाय ग्लु संगानि चायतका ते जोंनो नरबाय चालुने दफानि सामुगो जोंनो अयदो फायजों गायबाय गाजर बागै गो चायतका जों आमो मानजरि फैया लुगरि फैया हेबा जोंनो जतनि सायसका नरबाय मालाजे नरबनि जे सामानि नरबनि जे जोंनो फोरमानि आबोबाय जों कम्पेयार खालामनाय जों किन्तु बरबाय खाना ग्लु संगानि कम सायदखनो जों सिनि मथनो पार्टनार रिलेशन दङनो जों सिनि मथनो आया फैजों आखौ डाइभार्ट खालामगैया जों बसिनि प्रिन्सिपाल लरिया खालामनाय नारनि मानखा ताबो कका हायजि सिनि गोजाम बरनो ताबो लरिया दंगो किन्तु जों नरनि मोखांगो किन्तु जों गोदान लुगिया आपकामिं सिनि TUKS नुकजायगिया गोदान किन्तु अमो जों गोदान जेजोकनो नांनाय दैफैनानै नांनाय दैफैयांगागे बुमुं दंफानो जेसिबानो संगठन काहामुंदे जेसिबानो सामुं काहाम खालायथंदे जों जरा फायनाय मानदु फायनाय ग्रिन गायके जोंहाबो सिनिमा कर्मचारिफोरनो बायथंनानै नुहैथंनाय आनि बागै आनि बयबो दंनाय जों जारा ताबो जायगिरि खालामनाय गोदान खेब फायनाय दङ जों बरनो जोंनो जरिसो गायके जों दिनै इब्रा मथानि एमएलए प्रेसिडेन्टफोर जों सिनि मथानिबो गायसा संगठन दङ जों आजागाव थांनिनै बंनो साया आबो जों साइमेन जासिनि जाबां दाखाय जाया दाखाय डाइरेक्ट जों साया तफलो जों सामुनि कम्पेयार खालायनाय अ संगठन नंगौ बरका हाय खालायो बरका हायबो जोंहा कम्पेयार खालायनाय गथौ इनडाइरेक्ट सोसाइटी भागी डिसिनि किंबा जेफोर सेक्टर बरकांगो बैबे वांसना यां सासा जाखान पाइखा Om hai borok bangun di bagino, this is TUKS head the organization.
Tirbasan lain penguasa foto di hasil langgar. Mau pupeno tiasa berdiukis dari tongkat. Piala mau pemas bagus dari seborong lain penguasa iki hasil kita dinai lagi. Lain penguasa dinai lagi. Amin bagano leadership bahino jara tiasa kerja diukis kerja borok kita kisah wan sokmani cinta dharana borok communication kaya ni tak kisah sih bisa ada sih sih bukan kalau soal sabla maximum tahu di berapa tahu jara tongai lo tiasa kayak diukis kaya borok bang deh masuk tunggu biar ini differences memang Akhir Moses tanam sungguh tini sini diukas sokono seterus nih lima hari naik kasih sini jangan sekte saya kelam mahal cek oleh semuanya jadi topik itu siapa nama non guidance nama non advice nama non pengetahuan jangan nama mahal non pengetahuan mahal jangan hamil apa nama non Kapan tahu bukan Tripura hasil ini jadi skenario kamu berteman nih rasa ini halau naik nih kan ke Babasya Pasing je hastewa hapangti tome bodol kotor bising ke BJP phiaba BJP ni rajniti wo bohanyo karak unglai manja tangba BJP ni presiden chonga jani bagai tabu balai ke samnor ya ni kok bang lajak obai tong halogo BJP ro bikhak bohanyo dili tew je kok toma salai jagi tongmani hingkai যে কোনো টাইম তিনি হরসান হরপান আসুমসা বিজেপি হাসতে কাজ করি বুমু সাকলাই জানি মানো কে আর ওই মানো বিপ্লব কুমার দেব ওই মানো রামপ্রসাদ পাল ওই মানো তামো গো আগিনি এমপি আবহাইর কে আমনো তিনে তাবু বলাইকে গুঞ্জন এবা কাতাল মুখাংপানো নগলাই মানো আমনো কালিবা হাইনো তিনিনি কক্তমা তাইবো কত নি বিসিঙ্গ Kongres neta bujang mani kok tuma bishal goro haino hai amjai ni Kongres neta basina ni baginyai thangao khabromoi ma thangka gamnoti police of kaisa case na hoi bunai rok sabo nai jogi jokha police bosukno no rom fel bothar mani kaisa kok tuma tong moso gya no abuino hasteo tong khalo balakhe hamya uttor jela ni pani sagor amjaio khairmosi je pati mahai chodo serai nyono awak yang perempuan kok tuma tai di prasar asli ini kok salah thangka ke jesuk pano konsep sini tui payah ni Bangladesh ni kaisa engko mahai jotoi siapa pikoro kuno lab ni mahai Tripura hasne rasniti wo nungta mo TUJS hindi IPFT INPT ini Tripura motha jesuk pano ni paisidi man thaile kintu man induk lagi ya abuno abo tamangi abahke toni jakha bele wana janai ko borok songkar kom ke omseke da thungjak abo Tripura no kaisa ekmatro udaharon जों सालायो जे त्रिपुरा सारक कमानाय खानि अमिताभ बच्चननि कनबरिया करपातिओला सादाका जे बरक निजिनि हावनो निजि कमर नाय जखा आ राज्य बबो त्रिपुरा तामुंगै अकगनके सानाय केरै सियारनाय केरै जे भारत हाकतर तंगुतै बारखानि माने बुमा भारत खानो आमा हनै जमनि उलो अ बुमा मातय हैतमुनो सामखाया के आब हाय अंगो हनै जमै खालो करो ताबो जे सरकार तै जमै बदल बरनि कक्सुरस नाजागलिया BJP no sanma bele 125 permanent khai edisibo 50 ta seat khai nei bose credit na laika जों सामानि नै किन्तु बानजा हाइके बसाबाया सरकार कोनरिया बसे जो साल लाइका साल गाहाम बीर विक्रम आसेमा सालनि बरम ब्रको अ सालापान रेडी इंडिजिनस दे निबो पालायो आरबन रेडी इनके तिप्रासानि ताबुक्तो तसे इनको भगवान बिरसा मुंडानि मुंगिनाय जनजातीय उत्सव नि खाइतों आ सालापान रेडी kaisa kintu abhairo mani nukjaglia Tripura hawo Tripura sani bagi simia phano o hani bosa tongnai to Tripura sa simia blioro nini unko tongo chakma tongo munda tongo nini kabangma kaipen tongo unisa to phano kari bahayo kubun jati bo tongo tamor kha Tripura no rangkha ro hopo koti kintu o rang ni bahai tam mankha tabuk sa joti hasubo tongnai ro
হাতগুন মা তংফো যে বরং রক বকিতে ফালতং মকিতে মা ফালতংফো বসা চাকরি মানখা নৈবার খাতংনানি গরিখো আবো হাই তমুনো ডেভেলপমেন্ট গাকে অম হাইজো হিয়া আবো যতন সাইমানি রাজনীতি খাই দङ কিন্তু রাজনীতি খাইমানি পানো দফানা হামজাগি খাই নেগো খাই দङ ও রুলিং পার্টি খাই দङ কিন্তু মান থেকে মান মাকরে যে বড় নেতা রক যে বড় হিমজাক নিউজাক সিজাক বড় কিসিমিসা সেপসাব রই সরকার ম্যানেজ খাই দङনি মাংপ্লি হাসেনি দং জরা নুজাগি দংখা যদিও গণতন্ত্র ত্রিপুরানো যতন রাইট দङ নি পানো কিন্তু বাসি জাগি দংমনি লাইখা सबका साथ सबका विकास सरकार तब और त्रिपुरा गांके जे रांग सिम पुखुनो गइनाय आगि सिबिएन से मानि जा जा पार्टी नि बरन सिमि साइरो नै तबु आबा हाय नंलाय तंलाय मानि बमांप्रि दादा खिजा नंलाय तखा अबनि बाहायके यकनाय आबनो केबो जे बरक लामा सयके हिमि मानाय बन फियगै मानाय आबा हाय नंलाय तंलाय खेसि रुक्र तिनि बागै कक मासुं सितुं खलाताइसे कोबनि कक नतुइ फाइल नै कक गसारै तिनि अरन बासा सिवना जतना हामबाय जरन कक पान्दना हामजागै नाय तंगनि बागै